Usa ka motorsiklo ang kalit misilaob sa kilid sa kalsada sa Pagadian City. Ano ang report? Imo mi bao-bao di ay. Gilayong gipalayo niining driver ang iyang bao-bao dihang nakita ang usa ka nagdilaab nga motorsiklo sa Purok Madanihon, Barangay Balangasan sa Pagadian City alas 4:30 Martes sa hapon. Gani halos dili na makita ang motor sa kadako sa kalayo. Taod-taod. Miabot na ang kabomberuhan aron respondihan ang insidente. Nagmabinantayon ang mga bombero sa pagplastar sa hose ug pipila ka minuto ang milabay, gipalong na ang kalayo. Sumala sa investigasyon sa Pagadian City Police, gimaneho sa usa ka Jobert Arcilia ang motorsiklo ug doon na kini angkas dihang kalit kunong misilaob ang makina sa motorsiklo. Gisulian daw sa duha nga pakgangon ang kalayo apan misamot daw kini og kadako. Busa na nawag na sila ug mo responde. Sumala sa tag-iya, bag-o lang daw gi-repair ang maong motor dihang nahitabo ang pagsilaob. Padayong ginasuta ang hinungdan sa pagdilaab sa motor. Hinuon walay nasamdan atol sa insidente. Tambag sa kapulisan nga siguruhong anaa sa kondisyon ang sakyanan, una kinigamiton. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.